sa Kadiwa guys. 20 lang daw guys ang bigas. Yan sa Kadiwa market. Mura lang guys. 20 lang daw per kilo. $22 pesos. So 33 mo ito. 23. So 23. Walang 20 guys. 20 na lang. Walang 20 guys. Ito guys. 20.95. 20.95. Pwede na ito guys. 20 lang. Brown rice. 47. Wag kasi 44. 10 kilos. Ito yan guys. 20. Sana yung 20. Ito yung 20 guys.